lamig. Galing po kami. Yes, ma'am. Ma'am, yung mga room po kayo dito. Hi! That boat, ayun. Going to Batangas yun. Oh, yes. Ayun, oh. Doon tayo kumain. Kita mo yung ano yan, kwarto na yun. Ayun, doon tayo kumain eh. Sabi mo. Ayun, oh. Oo, oo. Ayun yung Roro. Ayun, oh. Nakita mo yun. Ayun na Roro. Ang lamig.